ماشین نوبتی ما BMW قاش الو سالش 2007 یعنی حالتی بالون چهار الکتره коробка автомат титроник CD player کنزنر پیچکاش کار میکنن لوک هم دارد پربیگ 235,000 کیلومتر منی سیدی نیو کاجه هر حالتی خوب یعنی حالتی سوانی کفای ماشین هر حالتی خوب мотор دو سوزشواری بنزین نفس خودش 10 تا ساعت میگرده نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 900 04 40 92 900 04 40 ماشین نوبتی ما مرسیدس بنز سالش 95 комплектацияш элеганс چهار الکتروپاکت ماgnetofon коробка механик کنسل پیچکاش کار میکنه پربیگ 290,000 کیلومتر یعنی حالت سالن ماشین یعنی حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب мотор 1.8 سوزشواری بنزین расходаш 10 تا 75 تا میگردد газش هم هست газلی 70 تا میگردد نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 639 97 97 ماشین نوبتی ما مرسیدس بنز سالش 98 این حالتی بالون комплектация классик Ellikta? Yo'q. Yana pasaytyapsan. aytyapsan ming so'mga qo'yaman deb qo'y mana ming so'mga یعنی CD player کنسل پیچکاش کار میکنه Qanchadan nima bo'ladi? پربیگش 258,000 کیلومتر ماشین در حالت خوب мотор 2 سوزشواری گاز بنزین газаш евро 4 заводской расходаш датикди 75-80 تا میگردد نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 626 04 93 92 803 65 21 ماشین نوبتی ما BMW سالش 98 یعنی حالتی بالون
دو elektropaket, автомат, CD player, kondisioner peshkosh kor mekunad, коробка avtomat. Probegаш чанд? пробега як круг. Як круг гаште. Чанд ки? Нишон наметиҳад пробегаш. ҳай мекунӣ пробег ба нишон метиҳад. Probeg 1 круг гаштагӣ то ҳай накуним нишон надодан. Мотор 2.5, сӯзишвории газ бензин, газаш евро 4. Расходаш 10-100 км мегардад. Манин чӣ хеле дида истодед, ҳолати мотор дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 881 87 87. мошин навбати мо Opel Astra G солаш 2000. Мани ҳолати балон ду электро, коробка механик, CD player, кондиционер печкаш кор мекунад, ду айрабакшама, пробег 305,000 километр. Мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. Запаскаша майне ко? Запаскаш холоми оруда нест, таблетка газ. Газаш таблетка. Мотор 1.6, 1.1, сӯзишвории газ бензин, газашам простор. Расходнаш 10-100 км мегардад. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 804 02 22. мошин навбати мо Opel Hatchback, солаш 92. мани ҳолати балон коробка механик, CD player, печкаш кор мекунад. Пробег 172,000 километр. Юкаш аст. мани ҳолати салони қафои мошин ако запаскаш айби? Запаскашам аст. мотор 1.6, сӯзишвории газ бензин, расход 10-100 мегардад. нархи мошин 22,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 703 58 58. мошин навбати мо Opel Hatchback, солаш 93. мани ҳолати балон
коробка механик 267,000 километр. Мани ҳолати салони пеш. Мани ҳолати салони қафои мошин. Hozir benzin tugashdi. Мотор 1.6, so'zishvori benzin. Rasxod chanti? расход дуниш ҳарби 6 литр мехӯрад. нархи мошин 16000 сом бо савдо мешавад. Arzon. телефон барои маълумот 98 719 71 77 92 630 45 51. ёдовар мешем соҳиби мошин ба пулу зарур.